أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسيد النبيين سيدنا وحبيبنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Edin kan yedi aseda ene ayeye ene enkanfo nyina ebema otwedi ampo nyankopon yensum obia enkan ho sanso ebo empaye edeme komhye kronkron Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyamin shira ene na somdwe enkano ene ne fiefo ene obia obedi nanamomo akosi dankoma atemuada yede islam sumu enkyerkyere a etoso mienu ene yede bre etiefo efa edikan no yekasaye edefa kwan ya yefa so yenya islam sumu emra asa emra no obetima friend fikihi ewa arabic kasamu anaso obetima friend sharia ena wode babro for kasamu nso a obetima friend no eye jurisprudence na se yehu baby yenya sa emra no efia a ne edikan eye qur'ane ye tosumienu eye sunna ye tosumiensa eye intellect eye adwen a esipi ana ne toso enan eye malamfo enkabo mu a omo agi atum se etimi di bibi eye adwuma ewo islam som saa no man nan we ane yenya islam som ye fapem ane ye mra ane ye som ho hyehyɛ nyina ede efi na ennei no ye ba be wura eye esom nan kasankasa emu se wohwɛ islam a ne kɛseɛ ne ne tenten ne ne fapem ne nyina no ne edi mu akɔtene pa eye ye salla a yeye se obi agidi se nyame ye baako a onam ho a onhunu wona na betena mfie dukura ebia onhunu na emom anamo a obetua mo ho sa oye kramoni ana ne mpo eye ensonson ye da kramoni ene obi a onye kramoni entem ene sallaye no na ansa na obi be sallan so no agise o hya ase fi baabi na baabi a sallaye no mfiti ase no hya ase no eye ensukita inti ansa na obeye sallama o salla dimo no agise wakita nsu ena ansa na obekita nsu ma wonsu kita dimo no nso no agise watimi ayi efi bia ewo ho bia ama ho ate ansa na wahye nsu kita no ase efi a ebetimi aka nipa a ebetimi asi nipa kwan se ontimi anye salla no se utimi yisa efi ni nyina efi honomo ema ho tia ansa na watimi aye enkanche wakuma mu ana waye niya ana se waye intention wakuma mu se obekọ na wakọ akofre nyame nti ennei topic aye bekasa edi afa ho ana se ne yebesua de edi afa ho no yato ne dine eye tohara a wode batwi kasemu a eye ahote ana so se wode babrof kasemu a ye frɛ no purification na purification ana se ahote no yebɛhya ase aka anase yebɛhyase akohwehwɛ enwoma edi kan ansana Quran ebeba no a saa nwoma no emu nsɛm no bebebre no yaboaboa no ede agu book ayato ne di Bible no emu nti yebɛhwɛ Bible mu ahwɛ sɛ anyanya bia verses bi wɔ Bible mu a ekasa ede fa ahote ho a ekyerɛ sɛ sese nipa da sene ete ne ho ede fi efi ho anase bibi bi wɔ hɔ a etimi gu nipa ho fi ema ne ho entia ansana yewia yaba be wura Qur'ane ene sunna no so emu ne yehwe enoma etimi egu ye ho fi anase ekwan ye befa so ye beti ye ho ede afi enoma egu ye ho fi no emu ne edikan se yehwe eye John chapter 16 verses 12 ene 13 Jesus Christ ebekọ no okase enokura esese mekọ nanso anka modwene ene montiase no emu dori yie dia anka me won sembebre ho asese nka me ka kire mo nanso enam se sesei no muntimi munni akokodro munni ahoden munni timiaye a mubetimi aso asem no munti no mekọ na emu mekọ a obi beba machi na sa nipa no ba ono na obeba be kirekire mo sa kirekire we nyina nti Yesu amaya te asese owo nsem bi asese nko ka kire na emu sa asem no yentimi nsoa anase Israelfo na no oni omo kasa no womu ntimi nsoa sa nsem no sesei agise obi fufuro mom na beba na chi na waye den wa ba be kirekire sa nsem no mu adanti na Jesus eka sa asem we efise enka
Israelfoɔ no ma ne kwan sɛ wɔntena se na ɔntoa ne nkyerɛkyerɛ no so a enka bi a ɔbɛyɛ nkyerɛkyerɛ akodu saa bere wi anaasɛ ɔbɛyɛ nkyerɛkyerɛ aka saa nsɛm no nyinaa ho ensɛm na mmom ɛnam sɛ ne yɛ tata ne yɛ pɛ na kunu ne adeade nti no na ɛma onya mmerɛ a ɛbɛfata ma no sɛ obɛtumi ayɛ saa nkyerɛkyerɛ wei nyinaa ɛde ama mo nti ɔka sɛ ɔbɛkɔ na mmom obi foforɔ bɛba n'akyi na saa nipa ɔbɛba n'akyi abɛma saa nkyerɛkyerɛ no ɔne yɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahoteɛ no yɛkɔ Bible mu bio mu a yɛbɛhwɛ sɛ ebi a bɛma ne ho ahobaye nsuo bɛfi ne ho aba ama ne ho agufi woba Islam mu a sɛ bɛma ahobaye nsuo efi ne ho ba ahobaye nsuo bɛfi ho aba no sɛ wo ne ɔbaa na bɛda na wo ho ahobaye nsuo bɛfi ho aba ananso sɛ wada sodaye ɛna ɛyɛ wo sɛ wo ne ɔbaa bi ɛɛda ɛna ahobaye nsuo efi wo ho baeɛ ananso sɛ ebi a wankasa na wahwɛ ɔbaa bi ana wankasa wadwindwene adwindwene bi ana wamiamia wo ho na ama nsuo afi wo bɛma mu aba sɛ saa nsuo ne fi wo ho ba bɛma wo ho nte ansa na obetuma gyina nyame anim asom nyame no agyi sɛ wate wo ho ɛde afi saa efi no ho enti okan ɛyɛ Leviticus chapter 15 verses 2 a ɔsɛ bɛma sɛ ne ho nsuo efiri ne ho ba anasa ahobaye efiri ne ho ba ne ho nte agyi sɛ ɔte ne ho ansa na ne ho abɛyɛ kronkron ebio ne ɛtoso mienu okan the same Leviticus chapter 15 verses 9 hɔ a verses 19 Leviticus chapter 15 verses 19 ɔsɛ ɔbaa ebu ne nsa ɛnam ne nsa buo ne nti ne ho ɛnte Bible mu nsɛm no Leviticus chapter 15 verses 19 ɔsɛ ɔbaa bu ne nsa ɛnam ne nsa buo ne nti ne ho nyɛ dɛn ne ho nte nti ansa na ne ho bɛte no gye sɛ ofi ne nsa buo no mu na odware adware kronkron de te ne ho ansa na ne ho ayɛ dɛn ayɛ kronkron biom ne ɛtɔ miɛnsa a ɛwɔ Leviticus chapter 12 verses 2 ɔse sɛ ɔbaa ɛwo a na sɛ owu wie na se mogya efiri ne ho ba enam saa mogya ne nti no ne ho ente enti bɛma se ne ho nsuo ɛba ne ho nte ɔbaa bu ne nsa ne ho nte ɛna ɔbaa ɛwo a enam awo mogya ɛbɛba ne nti no ɔbaa ne ho nte gye sɛ saa mogya na yɛden atwa we Bible mu nsɛm enti sɛ ɛma wo mo ɛgye Bible ne di ana wo mo gye Bible ne di sɛ Bible ne yɛ nwoma ɛyɛ nwoma kronkron na eka nsɛm nso ayɛ ensɛm kronkron na sese ɔbaa bu ne nsa ɔde to asɔre dɛm kyɛ sɛ ɔbaa ne ho nte ɛna wakɔkɔ tena asɔre dɛm nti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyame mbra nsɛm na ɛwɔ Bible no mu ɔmfa nyɛ adwuma ana ɔgye Bible no baabi di ɔmfa nyɛ adwuma ne ɛtɔso mienu ɛmɛma bebree na ɔmo ne ɔmo yera da ma ɔmo ho nsu aba da bia Bible hyehyɛ ɔmo matoa ma ɔmo sɛ Bible no yɛ enwoma kronkron ana kyerɛ kronkron ana the Holy Bible nti sɛ Bible no yɛ enwoma kronkron na sɛ wo ho wo ne wo yera da wo ho aba na Bible no sɛ wo ho ba na sɛ wo ho nsuo wo ho ba yɛ nsuo ba wo ho nte na wo so watam Bible no de akuta sɛ Bible no yɛ kronkron no ɛbɛyɛ dɛn na watimi yɛtimi ɛbɛyɛ dɛn na yɛtimi aka sɛ wo de Bible mu nsɛm na wo de yɛ dɛn wo de yɛ adwuma ne ɛtɔso mienu no ne ɛtɔso miɛnsa ɛnɛi sa woni obi a ogye Bible di anase yenuanom akristofo ne bi mu kasa ɔse yɛn na honhom kronkron ɛwɔ yɛn so na mo mo yɛ nkramofo ne de honhom kronkron ne mo so sɛ Bible no sɛ wo ho ba yɛn suo ba wo ho nte ubu nsa wo ho nte wo a wawo ɛnam wawo no mogya ɛbɛsan ba wawo na kyi nte no wo ho nte a mo nyinaa mo tete asɔre dan mu a fiti sɛ mo hya ase sɛ bumbum nsa no mundware adware bi ɛbɛma mo ho ate empo sɛ Bible na de san kyerɛkyerɛ ne ba ya mo bedi san kyerɛkyerɛ no so de ate mo ho no monyɛ biada ebesi nnei na sɛ ebesi nnei monte mo ho ɛma mo ho nyɛ kronkron a adentina honhom kronkron timi betena mo mu wobra mo ankasa na mo tete asɔre dɛm no mo ho ente anasa monyɛ nipa kronkron enti ɛsɛsɛ yɛhwɛ ase sɛ yɛde Bible no mu nsɛm ɛbɛyɛ adwuma ebia obi asɛm a ɔbɛka no sɛ apam dada ne de atwam foforo na ayeden aba se ukasa ebia na oya yemfumso kakra adentia efise Yesu Kristo bae no ose oba be hye emra ne ma wankasa oba be se emra no nemom oba be hye ne ma ewo Matthew chapter 5 verse 17 oso oba hye emra ne ma nti ohwe Bible Jesus nsem na oka no a baabia na ohwe a esese oye ne yie no na waka ho asem
ebia Moses eka se ensese mo bo adwaman na Yesu nso de ne de aka ho se wo hwe oba akora wa akono so a wa yeden wa bo adwaman ne edi kan no inti ensem a wo Old Testament ni mu no Jesus anka ho hwe no na chese sansem ni nyina yeden it is still up to date said ye sitie no enfumso bi anyeden emma ho ne esese yesesam no ana Yesu kasa ye esesam mu na mom ne esese yesesam e da so apam dada no mu a anase Old Testament ni mu a Yesu anka ho hwe no na kire se samra no da so yeden e ya adwuma because samra no nya adwuma anka Yesu ba ye no obeka se samra we enye ntini enye den yemfanto ho nanso enam se wanka ho hwe no na kire se samra no yeden eguso a e ya adwuma because samra no nya adwuma na Yesu aba na se still wanka ho asem dia na kire se wa yeden wayemfumso ena Yesu nso wanyemfumso ntim ne na esese osesamu ana oka bibi fa ho ana ode nkyerɛkyerɛ mu ba ma amanfo te ase yie no ode ne nyina ebae na mum ne wanka ho hwe no a eda so wo apam dada no mu no ne nyina yeden ne nyina da so ye adwuma nti se oba obu ne nsa se wote ne ho agufie nse se okɔ asɔre dem mu oba wu wi a enam na wo akyiri mogahwe ne nti no ense se okɔ asɔre dem mu ana wo so Bible mu ana se oye ade bia yede ahote ne yede ye bia na honhon kronkronkra no ebe den se wo bekasa honhon kronkron eda so ti mu wo bra bema wo hunsu ayeden asane afiri wo ho aba eno ne ye Bible afa nti ye de Bible de no ebesi ho na ya hyase aba beka ne Islam sommo enkyerɛkyerɛ nso ede mayen anase details a eye sunna ene Quran ede mayen se ye ba Islam sommu a said ye di kan ye no untimi nyina nyame anim enkosom no gisa wo hote because nyankopon ne hote na ansa na obetima face nyame no agisa won so ma wo hote ansa na wotima face nyame na sa ahote a ewo Islam no ye wo mu enchemu mienu na enam se nyankopon epese ye hote ntino wa kampre bebre ewo Quran mu se wonyi nyankopon de o ya hote ni na opa ahoteefo nti wo hwe suratul arafa Quran chapter 7 verse 31 wasi ya bani adama hudhu zinatakum inda kulli masjidin wasi ayamu adasamma ana ayamu adam nananom se ekoba se mu begina nyame anim na mo afsom no a mo hwe se mo ho ate mo beye efibia fi mo ho ama mo ho ayden mo ho ate aye ahote kronkronkra na komhyeni ebeye enkyerɛkyerɛmu wɔ saa asɛm no mu no ɛna ɔka sɛ tanazzafu komhyeni asɛm ɔde baa na ɔsɛ tanazzafu ɔsɛ mundi mo ho ni monte mo ho momma mo ho anya kronkron tanazzafu kullu mastata'tum ɔsɛ mundi mo ho ni ma mo ho anya kronkron sɛdeɛ mo ho ɔdin betimi bia fa inna allaha bana al-islam ala nazafa efise nyankopon ede islam som no fapem ede si ahote so inti wa wo ye kramoni bia no so ma wo make sure say ahote eye kronkron ye ebe ya de ebe ye wahia de wontimi ye kramoni agisa wo ye kronkron inti obi o ye kronkron bia no honhon kronkron tim betere ne mu inti honhon kronkron ye den e wo enkramofo nyina emu efise nyina ya ho ya te ya ho ede efi bia e ho wallan yadkhul al-jannata illa man kana nazif na obia na won so obetima wura nyankopon na henie ne mu obewura eye paradise obewura ewu akiri ahotomu agise sa nipa na yeden sa nipa na hoti eni nti na nkramosom no so obi kura ekọ ne krachi a ansa ne yebekwa kopɛ ne korabe no agise yesiesie no ama ne ho ate ansana yakwa akosie no enti ne komhyani kaye ene ne Quran ede kaye eno no ene ne Quran so ekaye eno no ne to sumienu se yeba ahotie mu ana fikihi mu ana se Islam jurisprudence mu ana Islam so mu mra a ekyerɛkyerɛ sansem wenu mu a ɔse yawo ahotie no emu nkyemu mienu yawo de efra na hadath ene yawo de efra na habath sa wo spell a eye b ene d ene kyemu ema ye hu nsonsone yedem hadath ene habath Arabic kasam no baw ene taw ene wo mfimfini a eche na mu mienu ne efra no hadath anase ne efra na habath a baw ena ewo mu ana bi ena ewo mu no eno no ye efia bontin ne begu ye nipadua no mu emfiri nipadua mu na eba ena hadath no a eye dal ewo mu no eno no ye efiri nipadua mu na eba ena ma ye hugufi enti efia etimi gu ye ho ana efia bontin begu ye ho a ema ye ho egufi no
ebi yese ebia jinso agu watade mu ana jinso agu nipadua ho anampo empo a ebia wo ye oil adwuma ebia wo ye anwam adwuma na efin abegu watade mu ana se efin abaye wo body onipadua no ho esese wo dware na wo yi sa efin ni nyina efi onipadua ho ansa na wahyase se wo ba bekita nsu sanso na efin enipadua mu ba no se enya pie firi onipadua no mu nko a sa aso onipadua no ho sa anso onipadua no ho enya firi onipadua mu aba no nko ade sa efin ayeden account inti efin abonti na begu ye ho no se egu wonsa ho hase ya unya hohoro be bi egu ye na wo ho ate se egu atade mu nso a unya hohoro be bia egu ye no nko a wo ho ayeden wo ho ate na mom ne efiri onipadua mu ba ne de enya be bi efiri ba ye nko a na efiri pa wo ho ayeden wo ho agufi na mom emma onipadua ni nyina ebegufi ansa na wo ho bete no agise wasiesie wo ho anase wate wo ho na sa hadath no ye wo mu ono so ye wo mu emu nchemu mienu ye wo de efere kese ene ye wo kitwa ho hadath al akbar and hadath al asghar hadath al asghar no aye kitwa no eno no ya ahotie bi a se ade no ana efie no firi onipadua mu ba ansa na wo ho bete no ukita nso wi a wo ho aden wo ho ate ebi ne se jenso be fi wo ho aba ebi ne se jana be fi wo ho aba ebi ne se mframa be fi wase aba se sa no ma we nya firi wo ho ba ne esese wo ya ne se wo ba hohoro be bia efi ne fi ba ye no na wakita nso ukita nso wi a wo ho aden wo ho ate ene ne hadathul asghar ene ye fie mu ba na emom se fie mu ba no eye ne eye ketwa ye de ahote ketwa ene ye de eyi sa efi no efi ho na emom ne ye de ahote kese ene ye timidi ye efi no fi ho a ye hadathul akbar no eno no ye efi a se efi wo ho ba agise wadware janaba ebi ne se wo ho ba ye ebe fi wo ho aba ana wo na wo yere beda se efi no enya pie efi wo nipadua mu a ana wo bu nsa ana wo wie na wo akire no mogahwie ayeden aba se efi no nyina firi wo ho ba esese wo yeden udware adware kronkron ana se udware ahotie adware ansa na wo ho ayeden wo ho ate ana wati magina nyame anim atimi asan akwa akosom nyame ye boni nyina tofa efi a egu nipa ho ma nipa da sani ontimi nyina nyame anim no se wobetima ate wo ho de afi sa afi ni mu a agise usua ana uhunu ne efre na hadath ene habath no fie abonte ne begu ye nipadua no ho na emom hadath ne de efie nipadua no mu na eba na se hadath no enya fi abonten begu nipadua no ho na efi bi ti se jinso ensa ajanan enya begu nipadua no ho na egu atade mu baabi egu no nko na obehohora fi ho na wo ho ayeden wo ho ate na mu ne efiri nipadua mu ba ne de ye wone eba a uhia nsukita nko na wo de ayeden wo de ayisa efi no e de fi ho ebi ne se jinso be fi ho aba ebi ne se ajanan be fi ho aba ebi ne se mframa be fi wase aba enya ba pe unya adware unya hohoro baabi a ensuo no efi ni fi ba no a unya hohoro be efi ni fi ba no a na ukita nso wi a wo ho ayeden wo ho ate na mom kese no a uhia adware a eye ahote adware na ama wo ho ate biom no eno no ye ebra ahobaye nso eye sperms ana semen ebe fi wo ho aba ana oba bebu ne nsa na obefi ne nsa bo mu ana oba be wo awie na moja akire moja awo akire moja hwie no enso atwa na wate ne ho ede afi sa efi ne mu enti sa no ma mienu wei ene efre no ahote a islam mu se opese wote wo ho a obefa sa kwan mienu wei so na wo de ate wo ho ensukita no ye be hya ase ne ya kirekire mu akosi na wieye ansane ya ba adware a ye frɛ na ahote adware no nso ne ya fa no nso baako ne ya kirekire mu a akosi se ye de ne nyina be den ebekɔ awieye ne etoso mienu a ye pese ye ka ho asɛm no eye efi a se ebeka oni padua no ho a wo ho ayeden wo ho agufi ana enoma bi a wo islam mu a eno ankasa no eye fi ena se eka ade foforo nso ana ama sa ade foforo nso ayeden aba beda ne efi nti efi a ewo islam mu a wo de ba brofu kasem e frɛ no impurities ana sa wo de ba arabic kasem e frɛ no an-najasat a eye efia egu etimima islam mu ebegu ho a wontimi nyina nyame anim ensum nyame no
ye wo mu ahodo maako edu eye 10 ene ye bebobɔ so nti ye nya aso ne yentie ne yie ne edikan eye dwenso se dwenso efi wo ho ba ana se dwenso wa abonten na se ebegu ho wa wo akwala na dwenso gu ho anampo aboa utwa ne mena wotumi se mogya na epie pa te se aboa dwan ana se aboa na ntwie utwa ne mena wotumi se mogya na epie pa aboa bi te se insect ana se aboa kasa ne musa ne de omumu mogya ana se nsuo bi omu na so ho ande enye hwe ana nemom aboa utwa no a wotumi se mogya eba ne efiri ne mu ba pa no samoa no se ne jinso kan ana se ne jana ne toilet e kan ho a ho na mai den agufi a ese se uyi sa fi no efi ho sa emra we gise obi a ono no oyare na yare oyare no ne honam entimi nte agise da bia ono de ote ho aginso efi ne ho ba ana ote ho no ma da bia toilet efi ne ho yeden eba ebi mo ho omo yare sa yare no abeka omo a ono onni one day wa ote ho no ma obeka se enne day de ginso mfiri me ho mbada ote ho anytime bia ginso tumi pie fi ne ho ba ana obetima tan for the whole 1 hour ni nyina dwonso esoso nketing nti sa nipa we no sa oba begina nyame anim aye sala ana sa ne tososo toilet efi na siba sa nipa we kanene de nanka omomo etam na mom ema ni bia ba de otopampasa obetimi ade asiesie ho emra obekọ akọ gina nyame anim so okoso nyame bia no na wasesa ne wode abo no wayi afi ho na wasan de foforo abo ewom se oguso a wo ye sala no dwonsom no guso asoso de nanso enam se wo ne mbra dwonso no bejai ena watima akọ akofere nyame nti no sala tam so na wasesa ne wode abo no na wayi afi ho na wahye foforo se de be ya obetimi akọ akọ gina nyame anim na wo ye sala dwonso na asoso traza mo anse wo ho nti sankrofo a yare ena ama sa hawe abeto omo so no omo nko ana emra omo guso fre nyame no jinso betima afiri omo ho aba so still omo betima eden omo betimi ede afre nyame ama no ayeyi ne etoso mienu eye ajanan eno so yaka ho asem ene jinso de no eye pepepe ne etoso miensa eye moja eye dam se moja be firi nipa ho aba se moja ne nya pie efi ne ho se bia ade atwa no na se moja na apia enyagu ne nipadua ho ansa na ho bete ne giso ayden wafefura wahohoro moja na ede afi ho ana obekum aboa na aboa no moja be den ebe so ho se moja ne nya so ho a se wahohoro fi ho ansa na ho ayden ho ate ama wakogira nyame anim so yo ba nso na obu nsa sa moja ne nyina no enya so ho a ontimi emfa ngira nyame anim emfa ye salla nemom se bia entontom na aka na moja ketua bi aso ho nom ana se ebia moja na atwa ketua bi se eswaketwa pa de a ene de enya hwe obetimi e de ayesala na emom se moja na hwe agu ho pa de se otimi eden otimi siesie ho na otimi de yesala agise obi nso a ono so ade na atwa no a moja na guso a na yeden eguso ba eno de obetimi de ade akikire so no wasiesie ne kama emro guso yesala ne nyina moja na ibade na so obetimi eden obetimi agina nyame anim e de ayesala efise on share da se moja be so no ho sa na emom enam sa ade atwa ne nti na moja guso ayeden eso so nketing apart from say nipa we se moja bia efi abonten ebegu hu ana se moja fi hu ba na se ebegu hu a sa bere we no ese ohohoro sa moja na efi hu ansa na hu asan so atibio ne etoso enan eye mitatu eye corpse ana se efunu se eye aboa na wawu aya nkunu se yekunu de a enam no hote obetima di na emom se ono ankasa na awu a sa bere no efi ewo aboa no ho a se wodo nsa so aboa no mpomu a se wo yeden ohohoro nsa ho ana se nipa wu a atade a ehye no se nipa no wu na se ne honam ba enwunu atade a ehye no kura no ayefi ena ade a ede ne beto so no ayefi na emom se ye dware ne wie a wo a wo dware na wo do nsa kan no na emra wo dware na efunu no ho ate awie no wo so wo dware efunu no wo so ho ayeden wo so ho ate nti so obi wu a ne ho agufi wo bra ne ho na ma hyase aye nwunwunu no ne ho ayefi nti ansa na ne ho beti biom no agisi ye dware ne kama asiesie no ansa na ye de na akọ amosie akosie no nti ne yetoso eye enan eno no ne yetoso enum eye kraman ne yetoso nsia eye prako kraman ene prako nyina no so mo ho nsuo bia ebe so ho a efi se ye na no mu nsuo se ye ne jinso se ye ne hwenu mu nsuo ensuo bia ewo aboa no ho bia na enya be kan ho a wo ho ayeden wo ho agufi a ba bia egu ye no se wo hohoro fi ho ansa na wo ho ayeden wo ho ate em watimi agina nyame anim akọ akoso nyame ama no ayeyi
ne etoso enson eye alcohol eye moja eye alcohol eye ensa a yefra na khamr e wa arabic kasamu se ensa ebe kan ho a ho ayeden ho agufi a ansa na ho bete no agise wa hohoro bebia ensa no guye no ansa na ho ate ene ye wo obi a yefra na kafir eye obi a onjin di se nyame wo ho ananso se ojinyame di nanso som bibi eka no ho ananso se obi a onjin di se komsheni eye komsheni a nyame ne soma no ma ne baaye ananso se obi a onje islam sumun hihye entum ti se salla anase chiriwia anase haji onjin tum no se nipa we se enso bi afi no ho ba na se be kan ho a ho ayeden ho agufi se wo hohoro sa efi no edi fi ho agise obi a ojinyame di ena se ne ho efi ebe kan wo a otimi yeden otimi eye salla emano eye ye obra na hunsu aba be kan we enkyere se wo ye kramoni a wontimi ne obi a onye kramoni nyeden endidi ubetimi ne na didi ubetimi ne na afanyonko ubetimi ne na dampa ba ko so ubetimi ne na afuka ba ko ubetimi ne na nante ubetimi ne na yebibia nanso no obi a otan islam a se ohu kramoni kura na koma payate ato sankrofo we ene ye kan mo ho asem no enye obi a kekesa na emom omom tan nyankopon ankasa sankrofo we ne ye kan mo ho asem no ena ne ye toso ne ye twato a eye 10 no eye Erkal ibn Jalal aboa odi ebini edi jinso ye nyina nim se aboa bi bedi jinso adi bina ebia ye kraman anase preko samwa ne enim nanso no enei ye pese ye bia adwene mu ema ye hunu se akukọ edi jinso edi bini enkanka omoma sisi toilet nketengete a ewo fie no se wo nkukọ ofie omutimi ko wuram na oma akososo emoa ne bi wo mo anti emoa na wo soso afiri ajanan ne mu nyina na eye fia a abegu aboa ne yem ne atoso biom se bia wabuye enwan wabie na ntwie so enko didi wa bonten ensensan na omo kɔwe no bia na obi kura akɔgyina hɔ no ma agenso ana obi agya ne nan wɔ hɔ wobɛda na wahunu because se enye baabia ye hyɛda siesie se yɛpɛse yɛdi hɔ ni a baabi aka nsensan wo bia obi atibi gyina hɔ na waayɛ den wagenso agu hɔ na ɔkɔ nti sɛ nipa ne genso agu hɔ na ɔkɔ a na aboa ne ba na obawi a hunu se wawe baabi a yegenso gu ye na na se onwi baabi ye ngenso gu ye no nti emra wakwa akɔwe san sensen no de ebema wa aboa no ho ate ama wate mawe ama na ye ne se wobɛkyekyere aboa no ana wobɛma ntam no ɛde na boduase na wo ma na aduane ɛhote na wa kɔ toilet ama efi a wadi agu ne yam nyina yɛden apie ansa na wayɛden watimi akono adisa aboa no ɛnam nti islam sumuno enoma a etimi gu ye hofi a entimi emma ye ngina nyankopon anim ensom nyame no eno no nti safi we nyina ne edi kan ye genso ne etoso mienu eye janan eye toilet ne etoso miensa eye moja ne etoso enan eye aboa wawu anan nipa a wawu ne etoso ensia eye krama ne etoso nson eye preko yewo ensa ene wo obi a otan nyame ena ne etwato aboa odi bini ene jinso ana odi ajanan se aboa no ebi wo fie a ana wo anyamwa bia ansa na obeku na awe no se o meki so se wo kyekyere no de ne boduase na wo ma na aduane ahote na wo gya ne nan ama efi a ewo ne mu nyina den epie sa ade we ne frɛ no istibra a wo bɛyɛ ama aboa no ho ate se de bɛyɛ wo betime di aboa no nam ama no ayeye nti we ene enoma egu ya hofi a se ye hwen ho yie na ye twe ho ede efiri ho ye kasa ebedi kan ebesan so ababiom no ye be kasa ede afa enoma ye betimi aye ede ate ho ede afisa efin ni nyina ho se efin eba obi ho a noma etimi de te ho no eye mutahirat noma etimi de te ho no ebi ye ensuo ne edi kan eye ensuo ene ye nyina nim se islam no ansana ubetima aye salla ubekita nsuo ubedware janaba na asadien ubeden ubehia ensuo ena wo de atewo ho sansuo no nso no ye mo ahodo bebre ye wo ensuo afiri soro na eba ye wo nsuo ewa abura mu ene wo nsutade ni nyina no eye ensuo a ubetimi ede atewo ho ensuo a ubetimi de atewo ho no make sure se sansuo no enye ensuo a bibifra ensuo a bibifra te se bia ankansuo kubensuo anase coke eye ensuo de nanso coke eno mo de aye anase
ensuo bi a wontimi mmɔ ne din gye sɛ wode biribi asɔso no saa nsuo no nyinaa no yɛntimi ɛmfa nte ho ɛma no nyɛ nsuo a yɛtimi ɛde te ho ɛyɛ nsuo afiri soro na ɛsane anaasɛ nsuo a yɛto wɔ abura mu anaa nsutade a ɛtene a ɛkɔ sɛ nsuo a nsutene a ɛkɔ no sɛ fito mu a ɛntena hɔ na ayɛdɛn na ahohoro ama ne kɔ na mmom nsutadeɛ ɛtare hɔ anaa ɛwɔ ankora mu na sɛ si hɔ na sɛ efi ketewa bi ɛkɔka mu a anaa ɛkɔtɔ mu a saa berɛ no nsuo no nyinaa wode siesie wo ho ɛde yɛ salla ɛnyɛ yie ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn wotu no nyinaa ɛde gu nea ɛtɔ so biom no sɛ yɛka sɛ nsuo a ɛno mpo ɛne deɛn nsuo ne ade a ɛne kala ɛne scent ɛna ɛne taste sɛ wobɛhua aho sɛ nsuo ne pampan ne ebi ne hɔ ana nsuo ne kala ne ebi ne hɔ ana nsuo ne taste ne sɛ maka bi ahwɛ ho sɛ wɔyɛ nsuo ɛne taste nti saa ade a wobɛtumi de ate wo ho no ɛyɛ saa nsuo wi na mmom malamfoɔ ayɛ nkyerɛkyerɛ ama yɛhunu sɛ nsuo a taste wɔ mu a wobɛtumi de ayɛ salad ɛyɛ ɛponsuo pɛ apart from ɛponsuo no wontumi mfa nsuo biara biom ɛmfa yɛ salad na ansa na wode ɛponsuo bɛyɛ salad no so no agye sɛ bia wonni nsuo biara agye sɛ saa nsuo no nko a ɛpɛ yɛhwɛ nnuanom a ɔmotete ɛpoano no a wobɛtu abura biara na nsuo no yɛ dɛn ɛyɛ nkyene wobɛtu abura biara na ɛyɛ nkyene wontumi wode dware koraa na wode sɛmina to mu a na sɛmina nyinaa atwa nti ɔmotete saa biabia no nyinaa no ɔmo nsuo biara ɛmfa yɛ salad gye sɛ ɔmo de nkyene nsuo na ɔmo de ayɛ dɛn ɔmo de ayɛ ɔmo biara nti mmara wɔ ho anaasɛ kwan wɔ ho sɛ wanhyɛ da na wode nkyene no gu mu na wotu yɛ no saa na ɛno ankasa teɛ dadaada ne deɛ wobɛtumi de saa nsuo no ayɛ dɛn ɛde adware kronkron ɛde ate wo ho asan so ɛde bia kita nsuo ama no ayɛ yie nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ anwea sɛ woba Koran mu a ɔse sɛ mode mo ho ka mo yerenom anaa mogya mo nan na sɛ mo anya nsuo a fatayammamu ɛndeɛ monyɛ dɛn mombɔ tayammum na tayammum no wontumi mfa hwee nyɛ gye sɛ wode ɛdɛn wode anwea ɛna wode ayɛ enti sɛ woanya nsuo a ade ɛtɔ so mmienu a wobɛtumi de ate wo ho ɛyɛ anwea a yɛtumi de yɛ tayammum enti sɛ wonam ana sɛ wo nan kɔtia fi mu a na sɛ wogu so nante deɛ a ɛkɔsi sɛ wobɛdu baabi a wokɔ no deɛ na woanante anwea mu ama anwea no ayɛ dɛn ɛyɛ efi no ɛwɔ wo nan ho no nyinaa ama wo ho ayɛ dɛn ate sɛ watadeɛ nso na efi bi agu mu a ne nya sɛ wobɛsa anwea na wode ayɛ dɛn wode agu mu ahoho apepa ama efi no ayɛ dɛn afi hɔ uwie a wode kyerɛ ma awia bɔ mu a saa berɛ no ate a wobɛtumi ayɛ dɛn wobɛtumi ɛde ayɛ sala ama no ayɛ yi nti ne yɛtɔ so mmienu a yɛtumi de tea ho ɛwɔ fi mu no ɛyɛ anwea ne mmɛki sure sɛ anwea de bɔ tayammum no ɛyɛ anwea ho te because ɛne mmere baabi a obi atumi gyina na wagye nso nti wobɛtumi wode anwea bɛyɛ tayammum a make sure sɛ wasa anwea no wode agu baabi a yɛ kama sɛ wobɛtumi koraa wode nsuo agu ma ahohoro mu a hwie nsuo no agu bɛ mprensa na wode asi hɔ because onnim da ho kyerɛ bɛba wobɛtumi atukwa akodu baabi na wonya nsuo sa anwea no wakyekyere kakra bi mpo na wɔ bag mu wobɛtumi asane mu na wode ayɛ dɛn wode nsa bom na wayɛ wotayɛ mmom ama wo ho ayɛ dɛn wo ho ate saa nso na ebia wowɔ dam anaa wowɔ fie ebɛtumi aba sɛ wobɛtumi asa saa anwea no bi na wode asi hɔnom sɛ ebia ahokyerɛ bi ba a watumi ayɛ dɛn watumi de saa anwea no ebi ɛde ayɛ tayammum na watumi ɛde ayɛ salla ama no ayɛ yie ne ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ awia sɛ ebia efi aka wo ho wanya nsuo wanya awia anwea na mmom ana anwea kora wonya na anwea no afɔ nti wontimi mfa nyɛ dɛn ɛma no ɛnyɛ wontimi mfa ɛnka watadeɛ white no ɛma no nyɛ wanya nsuo ɛnam sɛ wanya nsuo no nti no anwea no nso no wode ka watadeɛ white na ɛbɛsan so ayɛ ne fi kora ayɛ dɛn ɛde aka ho saa berɛ no baabi afi no so no wonya de hata wiam na awia bɔ so ama nsuo a ɛwɔ hɔ no a ɛde fi ne baeɛ no saa nsuo no nyinaa tu fi hɔ no mu a saa berɛ no watadeɛ no ate a wobɛtumi ɛde ayɛ salla ama no ayɛ yie nti awia nso tumi ɛdɛn ɛtumi yi efi hɔ bra wanya nsuo na wanya anwea ne yɛtɔ so ɛnan ɛyɛ Islam so obi nyɛ kramuni a Islam so mu de ebu ne sɛ ɔwɔ tibia bi mu a ne ho nte efi sɛ wɔbu ne nsa bebree wɔndware yɛ wɔne ne yera da bebree anaa ho ba yɛ so afi ne ho aba bebree ne ho nte yɛ nti sɛ nipa no bɛyɛ Islam a wagye Islam to mu na saa berɛ no ne ho ayɛ dɛn ne ho ate korɔgyen a saa nipa no yɛbɛtumi owu a aljanna ɛna ɔkɔ straight sɛ obi abɛyɛ Islam ɛnɛ yai nipa no wu a wayɛ dɛn ɔkɔ aljanna straight nti Islam obi wura mu a Islam etimi ti nipa no ho ɛma nipa no ne bɔne a wayɛ dadaada nyina no Nyankopɔn etimi de ne nyina ayɛ dɛn
eche no na waye abode foforo ne etoso enum tabiya se bia panyine no na obe salla ebia papa no wanya mfie be sa aduoson ana aduosia ana aduonum nipa no 50 years wajai wabe salla nipa be salla ne ma omo ya 4 years 5 years 9 years ni nyina no san kwada ni nyina omo di omo papa chi eba islam mu direct because omo nduru ba bi omo betima aka se ye be kramoni ana ye nya kramoni kanene de no omo di omo papa chi no omo nyina nya nkramfo but papa na be kramoni no omo nyina abedi papa na chi no omo nyina so aba be nkramfo wo bra ye ndware obia enye obia yen yo bia tuba foforo bia biom nipa nya agitu mu ane mane nyina omo nyina follow no edi na chi ebe nkramofo direct asan kwala ne nyina omo ho ate krogen wo bra yen dware obia eye adware a obi ebe wura islam mu a ye dware sa nipa no yen dware sa nipa no adware no ebi ne etoso eye ensia eye se ne arabic kasem e fra ne intikal ne se bibi be firi ba bi akọ ba bi foforo se ebia wo betwu moja wo me ho moja fin sa de edi kan no na hu se wo betwu moja de afiri me nipadua mu na wasan so de agu nipa foforo nipadua mu no emra moja ne ko wura nipa no dipadua mu no ama nipa no ayeden ne ho ate moja na ayeden asan ba be ye kronkron biom se wo hwie moja no gu nsem a moja ne ye fin ana wo twu moja ne de gu tube no mu a moja ne ye fin a se kan ho a ansa na wo ho bete no gise wa hohoro moja na afi ho nemom ye de moja we ade gu nipa foforo mu a English custom your friend blood transfusion to transfuse blood into another person or from one person to another sa unya ya saade no a nipa no ho ayeden ne ho ate ana se moja na wo de gu nipa foforo mu no nipa no ho ayeden ne ho ate ana moja no ho ate yenka se ye de moja na wura nipa no mu ntina ama nipa no ho nti biom dabi moja na wura ni mu na no moja na abe kronkron ama nipa no so ne ho aye kronkron ne etoso enson ene se adie bi istihala se bibi be sesa afiri de tibia mu se de na etie no akwati bia foforo mu kura a wontimi en describe te se ne ye bia wo be hye edua ma na dane enson se se enye dua biom adane enson ene yentimi nsan na chinso ma ye dua biom inti se adie bi efi wo sa adie no mu na se adie no ye hye no ma esesa ne tibia no se de na esitie dada no na ebewura tibia foforo mu a sa bre no efi na yeden efi ho enam se asesa efiri tibia foforo mu akotibia foforo mu no efi no efi mu ne etoso eye enkron eye istibra no so ne di kankan ye no nemum ye won ye woni pamu ne ye won ye wo emmo mu se be ma kwogenso a unya koto se o genso a na tupu a genso ne famu no enam se wakoto ne na tupu na yeden na akoa inti se unya genso wie na opagya omu a na genso na yeden epese esan so anasa genso no asan so asoso agu atade mu inti ansa na genso no ni nyina be pie ma ho ate no agi so ye ade e frɛ no istibra na ne esesa wo ye ne se wode won satia sei won satia wei wode be mia fiti ototokuro no ebesi obema ase ne nyina no wode won sa be mia ho because honum na tupu na koa inti wode won sa mia honum obo ho asa genso na eden apie aba uwia waso obema ne mu wa mia no atwetwe ama ensu a wom bia eden apie afimu aba ontwetwe no wakono so na emom o yet said ye be ya genso no be eden ebepia aba so onya da won satia we emia ototokuro ne wohwe a ase no uwia wa mia fiti wohwe ase besi obema ase no unya mia ne premiensa na ebedu obema mu a unya atwe obema no epia ema ensuo na ewom ne nyina pia o sori agenso bi anyeden enso so ho ebiom inti we ne efre no eye istibra ena ne etwato a eye ahote no ana no ma etimidete ho no eye se gibatul muslim sakramoni ebeyira sakramoni yira ne ente ne nka bia biom a ye be hu na japade ne ntade ana ne bibia wo ho bia no ye fa ne se eno so eho ate se wokoto ade afiri dwomu na se nkramofo dwomu a ne abato bia no ese se obisa se eho te ana se eho nte gise wonji ndi se omo ton ade na ma no omo nye nkramofo se ba na sa ade a ade bia abato afi nkramofo dwa so bia no sa ade no eye kronkron a wotimi eden wotimi edi ana wotimi eyusu ema no eyi inti enoma egu ya hufi anasa ahote emu nchichemu enoma egu ya hufi ene noma ebetima ade ate ya ho afiri sa afin ni mu no ene aboboso no ensam no doso nanso ene mmerenti no yentimi nka ne nyina adafoforo si ehia
yɛbɛsan so aka ɛyɛ nsukita ho asɛm ne akyerɛkyerɛ mu na ɔma ɛsɛ nsukita ne yɛbɛma nsukita ayɛ yie ɛne friends adwenkyerɛ a anasɛ adesua ɛwɔ nsukita no mu no yɛbɛsuasua ne nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛgyidie ɛbɛtumi asipi nti yɛde ɛnnɛ deɛ no ɛbɛsi ha na yada obi bia ase sɛ wanya mmerɛ ɛde ama yɛn sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh والله مخسوف بدر والله مخسوف يا علي يا قلب دامي ملهوف قلب دامي ملهوف يا علي يا مرمي برض لطفوف مرمي برض لطفوف يا علي يا مذبوح مذبوح